हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मानकु नमस्कार जनाए आ समस्त तो भल थी कौन पचारि मो फ्रेंड्स देखि पारुथिबे परिवेश किपरि कोहड़ीमय रही टिके टिके शीत भी लगुच ठंडा भी लगुच तथापि आम सकाल सकाल बाहरिकी आम रनिंग करुचु एक्सरसाइज करुचु वर्तमान माने 3 किलोमीटर रनिंग कर आसला पर आम गोटे जगह बसीचु टे रेस्ट नहींचु तो फ्रेंड्स ये समय आपण मानक किसी कहवाई चाहे आज मोटिवेशनल विषय आज मोटिवेशनल हूँ धैर्य धैर्य एमती एक विषय ए धैर्य को समस्ते कहीं धरी पारती ना सेतिक निज पाखे कैपेसिटी न थाए आमे बेड़े बेड़े जेकोसी परिस्थिति रे जेकोसी समय रे आमे हारी जाऊ किंबा लोके आमको आम नारे अनेक प्रकार मंद कथा बा अनेक प्रकार आम को मान लज्जाजनक कथा कहले कहती तेबे आमे से कथा सब शुणिक आम धैर्य धरि न था आम सांगे सांगे तार प्रति उत्तर दे था। तो फ्रेंड्स धैर्य हूँ सबुठारु बड़ उत्तर अटे जदि आपण माने दुख समय किंबा कष्ट समय किंबा लोक मानक सम्मुख निंदा देवा समय जदि आपण मान धैर्य धरिवे धैर्य धरिकी आपण मानकर आगु को बढ़िबे तेबे तो मानकर कार्य ही तो मानकर सफलता ही से मानकर प्रत्युत्तर दे थाए तेणुकरी जदि आपण मानकु कहीं तम विषय रे किंबा तुम फैमिली तुम भविष्य विषय रे तुम पढ़ा विषय रे तुम सक्सेस क्षेत्र रे जदि तुमको अनेक परिहास करती जे ए पिला किसी करें एत पाठ सीना पढ़ी किसी करूना कि भी रोजगार करूना कहीं पाठ पढ़ी गवर्नमेंट चाकरी पाऊना कि ना कि पैसा इनकम करूना एपरी अनेक प्रकार समाज रे अनेक प्रकार लोक अनेक प्रकार कथा कहती तो से सब शुणी आम बेले बेले रागी जाई थाउ आम भावु जे से मत एमती कहीदेला मुझे ठेंगारे कि हाथ में कि कौन गोटे षड्यंत्र मुझे उत्तर देवी ए प्रतिशोध जो आम मन रही थाए आम पाखे जो धैर्य माने न रही थाए जहाँ फल आम मैंने से सामान हो जाऊ आमर कौन फरक रहा कि फरक रहा ना जदि आम से प्रति उत्तर जदि आम हाथ में ठेंगारे कि पार्टी रे जदि आम देबा आम सहित सामान नहीं गलु आम किसी फरक देखा गलु ना तेणुक आपण मानक जदि कई ए प्रकार कथा कहती लज्जाजनक निंदा करती तेबे आपण माने नम्रतार सहित सही जातु धैर्य धरतु धैर्य धरिकी आपण माने निजर सक्सेस को आगु को बढ़ातु देखिए तुम सक्सेस ही से प्रति उत्तर देव गोटे कथा मु कहि गोटे विषय आपण कहवाई चाहे सफलता हूँ सर्वोत्तम प्रतिशोध आपण माने निजे सफलता करी देखी से प्रति उत्तर दियो प्रतिशोध दियो कौन से ठेंगार हाथ में बाड़े सब रागरे देले किसी लाभ लाभ ना तुम क्षति हम तेणुक सफलता करी देखाओ निश्चय से जो कथा तुमको कहते तुम सामने से निजर मथा को झुकिवे तेणुक आम हारिबार ना डरबार ना भय करिबार ना जे जहाँ कहूँ कहू आम निज लक्ष्य आम माड़ी चलवा तेबे निश्चय आम सक्सेस पाइबा। तो ये धैर्य विषय आम मध्य मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर रंजित भाई अच्छा ताके किसी आहरी प्रांजल भाव में आपण मानक कहे So guys,
गुड मॉर्निंग। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରହିବା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଆଉ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଭାଇ ମାନେ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ହାସଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଫଳତା ମାନେ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମିଳିବାକୁ ଥିବ, ଆଉ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ମାସ ଥିବ, ଆମେମାନେ ହାରି ଯାଉଛେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜକୁ ହାରି ଯାଉଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଉଛେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ସଫଳତା ବି ହାସଲ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ନିଜ ମନରେ ମାନେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ବି ଆମେ କରୁଛେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରିବା। ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସଫଳତା ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିକିରି ଆଉ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ତା ବୋଲେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ଆମ ପାଖରେ, ସେତିକ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିବ, ଖାଲି ଆମେ କାମଟା କରିଦେଇଥିବା, ଆମେ ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବି କଷ୍ଟ ତ ଭାଇ ଅଛି। କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଜଣେ ଯେଉଁ ମାନେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତିକି ମୂଲିଆ କିମ୍ବା ଆମର ହେଲ୍ପର, ଯାହା ବି ସବୁ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ମାନେ ଦିନସାରା କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଖରା ଆଉ ଝାଳ ବୋହିଲେ, ଆଉ ଖରାରେ କାମ କଲେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପରେ 500 କି 400 କି 600 କି 800 ମିଳିବ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଖରା ସହିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମିଳିବ ପଇସା। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କ'ଣ ଲୋକ କହିବେ, ଆଉ କେତେଠୁ କ'ଣ ମାନେ କାହାଠୁ କେତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଇଆଡ଼େ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଦେବେନି, ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ଦେବେନି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ ଦେବନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ କେମିତି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିକିରି ନିଜେ କେମିତି ଆମେ ସେତିକ ମାନେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଆମେ ବନେଇକି ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଭିୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଲାଗିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅନ୍ଧିସବର ଖାଲି ଚିକେନ୍ କାଟୁଛି, କ'ଣ ଇଏ କହିବ, କିଛି ମାନେ ଶିଖେଇ ପାରୁନି, କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ସେଇଟା ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ବି ଶିଖୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଆଗକୁ କହିବୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ବଡ଼ି କି ନେଇଛି ଭାଇ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଟିକେ ବନୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲ ଗେଣ୍ଡା ବାଜିଲେ ଆଉ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରଖିଲୁ, ବାଏ।